Assalamualaikum. Untuk video ni, kita akan discuss about chapter 4, which is forces. Okay, so untuk forces, kita ada dua main subtopik. Pertama, kita ada 4.1 Basics of Forces and Free Body Diagram. So untuk 4.1 ni, kita akan tengok jenis-jenis force yang kita akan consider untuk lukis dia punya free body diagram lah nanti. So free body diagram ni basically diagram yang represent all the forces acting on the object. Okay, and then yang kedua kita akan apply Newton's law of motion lah. So untuk sini Newton's law of motion kita ada tiga lah, Newton first law, Newton second law and Newton's third law. So kita akan tengok macam mana nak apply Newton's law of motion and dapatkan nilai forces yang kita nak lah. Okay. So first, untuk first part, basic of forces and free body diagram. So in this first part, kita akan identify the forces acting on a body in different situations. Okay, and then untuk forces yang dekat sini kita consider ada 5 jenis lah. So basically forces kita ada banyak lah. Cuma untuk this topic kita consider 5 jenis forces kat sini, which are weight, tension, normal force, friction dengan external force. So external force ni contoh dia push ataupun pull. Okay, contoh awak tolak kan, push. Okay, ataupun awak pull, awak tarik. So that is the external forces acting on the object. Okay, and then yang kedua kita akan sketch free body diagram using these forces lah. So first thing first, sebelum kita lukis free body diagram, kita kena identify magnitude dan juga direction of the forces acting on the object. Okay, and then kita akan determine static and kinetic friction. So this one adalah frictional force lah. So untuk frictional force kita ada dua jenis. Pertama kita ada static and the other one kita ada kinetic friction. Okay, so what is force? Okay, apa kita tahu pasal force? So basically, force ni adalah something that is capable of changing an object state and motion. Maksudnya contohlah, kita ada satu kereta tengah bergerak kan. Kita bergerak dengan constant velocity. Contohlah kita gerak 20 meter per second. Okay, tiba-tiba, okay, awak tekan minyak. Okay, so awak tekan pedal minyak kan. So what happen? So bila tekan awak dah bagi basically dah bagi push kan kat situ, push force kat situ. So basically what happen, kita punya kereta tu dia gerak makin laju kan. So maksudnya dia punya pergerakan tu makin dia accelerate lah. So dia makin laju. Ataupun satu lagi example, contoh kita ada contoh plasticine lah, awak tumbuk plasticine kan, ataupun awak ketuk plasticine, awak nampak plasticine tu berubah bentuk kan. So that's is, so yang kita tumbuk, yang kita pukul tu ataupun tumbuk plasticine tu maksudnya kita dah bagi forces kat dia, kat plasticine tu. So what happen, the plasticine change dia punya state dia. So tadi contoh bentuk bulat kan, tiba-tiba dia jadi lekuk sikit sebab ada forces. Okay, so for example, kita tolak box ni. So what happen kepada box, kita tolak kiri. So box tu move to the left. So means that there ada change in motion. So only force has the ability to change the motion. So maksudnya kalau awak kenakan force, so basically the motion of the object change lah, sama ada dia mungkin makin perlahan ataupun mungkin dia makin laju. So force is basically a vector quantity. So bila vector means that force ni have both magnitude and direction. So basically bila kita nak consider force, kita kena tahu magnitude dia. Okay, and then kita kena tahu dia punya arah dia lah. And then the SI unit untuk force adalah kilogram meter per second negative 2 ataupun Newton. So nama special dia adalah Newton, N besar. Okay, so untuk type of forces, okay, for this topic kita akan consider 5 forces je. So basically bila awak belajar ni nanti, awak akan jumpa banyak lagi jenis force. Contoh electric force, magnetic force kan. But untuk this one kita hanya consider force yang kita boleh nampak je. Kita yang physical forces je. Okay, so type of forces kita ada weight, kita ada tension, okay, kita ada normal force, kita ada friction, and then last sekali kita ada external force. So bila kita consider nak lukis free body diagram nanti, kita tengok gambar, kita tanya diri, okay, force apa yang ada dekat body tu? Ada weight ke, ada tension ke, ada normal force ke, ada friction ke, ada external force. So macam mana tentukan force apa yang ada dekat kita punya body? Okay, kita tahu karakteristik untuk setiap forces tu dulu.
Okay, so let's see the first forces. So kita ada weight. Okay, so weight ataupun nama lain dia adalah gravitational force. Benda yang sama weight ataupun gravitational force. Okay, so what is weight? Weight is the force of gravity pulling you down. Maksudnya gravitational force lah. So bila pulling you down means that the direction of the gravitational force tu downward ataupun towards the center of the earth lah, towards the center punya gravity ni lah. So sekarang kita dekat atas earth kan, so kita punya center gravity kat sini, kat tengah dia. So kita punya weight always show towards the center of the earth lah, ataupun downward kat sini lah. So force of gravity ataupun weight, benda yang sama lah. So formula untuk weight, so untuk cari nilai weight dia ada specific formula. So untuk weight kita boleh cari guna W equal to mg. So basically, okay, kita contoh awak ada mass 90 kg. So awak punya mass tak kisahlah dekat bumi ke, dekat bulan ke, mass awak tu adalah sama. Mass kita, jisim kita tu sama. Tapi yang berubah adalah kita punya weight. Weight kita ni berubah. Depend kepada dekat planet mana yang awak duduk lah. Depend kepada dia punya G. Nilai gravitational acceleration. So untuk bumi, kita punya G 9.81 meter per second negative 2 lah. Okay. So basically the weight will rise slightly with altitude because weight depend on the strength of the gravitational field. Okay, dia cakap kat sini kita punya weight berbeza ikut ketinggian kita duduk. Okay, contoh awak duduk dekat surface bumi. Okay, dekat surface bumi kita punya G 9.81. Tapi contohnya awak awak naik makin tinggi kan, awak pergi sampai ke keluar sikit dekat angkasa lah contoh. So dekat angkasa lepas ni contohlah kita punya G tu dah berkurang. Dia tak jadi 9.81, dia mungkin jadi 1 lebih ke apa kan. So maksudnya kita punya weight pun kat situ makin berkurang. Kenapa? Sebab bila makin jauh daripada kita punya center, dia punya dia bila makin jauh daripada ni, daripada surface ni, dia punya G makin lama makin berkurang. Okay. So basically the weight acts perpendicularly downward on the surface. So weight is an action on the surface. So weight ni arah dia perpendicular to the surface tapi bawah lah, downwards. Okay, so macam mana kita nak represent weight? Okay, so bila vector kita boleh represent by arrow lah. So arrow kita pointing downward and dia punya panjang arrow mewakili magnitude dia. Contoh kita ada weight 100 Newton dengan 100 Newton dengan apa satu lagi. Okay, contoh awak ada weight 100 Newton. Okay, dengan 200 Newton. So means that 200 Newton ni kena lagi panjang lah dia punya arrow. And direction of the weight adalah downward. Okay, so kita ada weight 1, weight 2. So arrow ni mewakili direction. Dia punya length of the arrow mewakili dia punya magnitude. Okay, next. So example. Okay, kita ada turtle here. Okay, ataupun tortoise here. So dia punya weight downward lah. Okay, ataupun kita ada this one. Kita ada benda berat ni kan. Okay, so weight always show downward ataupun towards the center of the earth lah. Okay, and contoh kat sini weight dia pull dia adalah 9.81 Newton lah sebab mass dia tu 1 kg kan. So 1 times 9.81 dapat 9.81 Newton untuk dia punya forces. Okay, so next. Okay, kita tengok dua situasi. Okay, macam mana kalau kita punya surface tu satu horizontal, satu lagi incline. Okay, contoh kita ada objek rest dekat horizontal surface. So, bila dekat horizontal surface, macam mana arah weight? Ingat remember, weight always downward. Weight always downward. Ataupun towards the center of the earth lah. So, this is kita punya weight lah. Arah weight kita downward here. Okay, untuk incline plane. Okay, incline plane maksudnya kita punya plane tu sengit kan. Ada berapa angle dia sengit. Nanti di soalan akan bagilah. Okay, so untuk incline plane. Okay, sama juga. Tak kisahlah permukaan kita sengit ke horizontal ke. Kita punya weight always show downward ataupun towards the center of the earth. Okay, so this is our direction untuk weight. So weight tak berubah. Weight always towards the center of the earth ataupun downward here. Okay, so this is our weight show downward. Okay, next untuk case ketiga kita ada hanging object. Okay, untuk hanging object sama juga weight kita downward. Weight kita always show downward ataupun towards the center of the earth. Okay, next. Tension. Okay, pertama tadi weight kan. So, weight kita tahu arah dia downward ataupun towards the center of the earth. Okay, and then dia punya magnitude dia
formula dia W sama dengan mg. So that is for weight. Okay, what about tension? Okay, bila masa ada tension ni? So tension ni adalah force on a stretched material. Maksudnya contoh awak ada tali. Tali tu tergantung. Contoh tali tu awak gantung something dekat tali. So means that dekat tali tu akan ada tension. So the pulling force that is directed away from the object and attempts to stretch or elongate the object. So maksudnya arah force untuk tension kita adalah directed away from the object. Kena keluar daripada objek. Keluar daripada objek kita lah. Tapi atas tali tu lah sebab ada tali kan. So dia punya arah force tu keluar daripada objek tapi selari dengan tali tu. Okay, example. Okay, kita ada this man tengah tarik something kat sini kan. Contoh dia tarik this card lah. Okay, so what is the direction untuk dia punya tension? Okay, so that is the direction untuk tension. So kalau perasan kat sini, tension ni arah dia, dia punya arah keluar daripada objek tapi atas tali. So senang je. Nak macam bila masa ada tension, soalan kata cord. Kalau dia kata cord, dia kata rope. So maksudnya benda tu tali lah kan. So something apa yang boleh ni. So maksudnya kat situ kita akan ada tension. Okay. Kita tengok a few cases. Okay, contoh kita ada horizontal surface. Okay, so horizontal surface, mana arah tension dia? Remember, tension kena keluar daripada objek tapi atas tali. So that is our tension. Okay, so next, pulley. Okay, contoh pulley kan? Kita ada pulley, kita ada objek A dengan B tapi dia sambung dengan tali yang sama. Okay, tali yang sama. So bila tali yang sama means that tension dekat A dengan tension dekat B adalah sama. Dengan syarat pulley tu dia kena bagi tahu frictionless pulley and weightless. Weightlessness maksudnya pulley tu kita neglect dia punya weight dengan tak ada friction lah. Sebab bila pulley tu ada weight ataupun ada friction, kita kena consider force dekat pulley tu jugalah. So untuk this one kita nak consider force dekat A dengan B je. So untuk pulley tu kita assume pulley tu frictionless and tak ada weight lah. Mass dia negligible. Okay, so therefore untuk A dengan B, so dia akan ada tension yang sama lah. So ni simbol dia kita guna T, yang dekat sini pun kita guna T. Okay, cuma arah dia kena ikut objek awak lah. So untuk A, okay, arah dia kena keluar daripada A lah. So arah dia nanti akan jadi ke kanan. So ni arah tension untuk objek A. Okay, untuk objek B pula, dia akan jadi ke atas lah. Sebab dia kena ikut tali dan keluar daripada objek. So tension untuk B adalah ke atas. Tapi T untuk A dengan tension untuk B nilai dia sama. Kenapa? Sebab dia tali yang sama. Okay, so sama juga dengan bucket ni, pail ni kan. Kita punya baldi kat sini. So tension kena keluar daripada objek atas tali. Okay, untuk this one, tension dia kena keluar daripada objek. So this one here, pulley kita lah sebagai objek dia. So bila pulley kita ni sebagai objek, so this one dia punya arah T kat sini lah. So kena keluar daripada objek. Okay, so next kita ada normal force. Okay, so untuk tension dia tak ada formula untuk cari nilai dia. So kita kena cari nilai dia nanti guna Newton's law. Okay, so yang ada spesifik nilai weight tadilah, weight sama dengan mg. Okay, force ketiga normal force. Okay, normal force ni bila masa ada? Okay, bila kita ada contact dengan surface. Two solid surface are in contact. So bila ada je contact dengan surface, sentuh je permukaan, kat situ kita ada normal force. So untuk normal force, dia punya direction adalah perpendicular or 90 degree to the surface lah. To the surface. Contoh, kita punya surface horizontal surface. So kita punya normal 90 degree to the surface lah. So this one kita punya normal. Okay, ataupun kita punya permukaan incline. Okay, incline. So kita punya normal kena kita punya normal kena 90 degree to the surface. So kita punya normal akan jadi macam ni lah, ke arah sini kan. Okay. So that is our normal. Okay, next kita ada incline macam ni pula. Okay, so kita punya normal akan ke sana lah. So 90 degree with the surface. Okay, so that is our normal. Ingat normal ada kalau ada contact dengan surface. So bila ada contact dengan surface, ada normal. Tapi kalau objek kita tergantung, tak ada contact dengan surface, means that kita adalah normal kat situ. Okay, and then untuk this one pun sama. Okay, kita punya surface vertical, menegak kan. So kita punya normal kena 90 degree. So arah dia ke kiri. Okay, so that is our
normal. Okey, sama juga untuk normal, dia tak ada formula dia. Normal tak ada formula spesifik. So nak cari normal, kita kena apply guna Newton's law. Okey, so the existence of normal force, yang ni saya cakap tadilah. Okey, so contoh, kita ada weight. Okey, so untuk this box, contoh dia dekat flat horizontal surface. Okey, so dia at rest. So dekat box ni ada dua force kat sini. Pertama, kita ada weight. Okey, and then yang kedua, kita akan ada normal lah. Kenapa? Sebab dia in contact with the surface. So normal, dia ke atas, perpendicular to the surface. Okay, so next, yang keempat, kita ada friction force. Okay, friction force ni adalah retarding force. Maksudnya force yang berlawanan that resist motion on a surface. Maksudnya kalau contoh, kita ada box tengah bergerak ke kanan. So, dia punya friction force dia adalah ke kiri. Dia lawan motion of the object. Okay, so dia punya direction, opposite direction of the motion, tapi dia parallel kepada surface. Maksudnya dia parallel kepada surface tapi opposite direction of the motion. For example, okay, kita tolak ke kanan. Okay, awak tolak ke kanan. So untuk friction, okay, dia atas surface tapi dia opposite the motion. So dia ke kiri. So that is our friction lah. Okay, so friction kita boleh klasifikasi kepada dua jenis. Pertama, kita akan ada static friction. Maksudnya contoh objek tu at rest. Okay, objek tu tak bergerak. Tapi kita tahu dia tak bergerak. Kenapa? Sebab dekat situ ada frictional force. So dekat situ kita panggil sebagai static friction. Static friction ni dia tak nak bagi objek tu gerak. So that's why kita ada static friction. Okay. Untuk kinetic friction, dia occur bila objek tu bergerak. So bila objek tu bergerak, contoh kan kita jalan-jalan-jalan, awak jalan tak tergelincir kan? Maksudnya masa awak jalan tu, dia ada friction lah. Kalau tak ada friction, licin, jalan kita licin, ataupun kita punya selipar tu house, tak ada friction, kita akan jatuh. Okay, tapi bila ada friction, so dia akan halang kita daripada jatuh lah. So that is kita panggil sebagai kinetic friction. Okay, so untuk static friction, so a friction force exists between two objects when there is no motion ataupun start to move. So kalau soalan kata objek baru nak bergerak ataupun stationary, at rest, not moving. So that's mean kat situ dia akan ada static friction. Okay, for example, okay, awak tolak cardboard ni tapi cardboard ni tak gerak-gerak pun. Sebabnya apa? Sebabnya awak bagi force kurang daripada ataupun nak sama dengan force static friction tu. So kalau kita nak bagi cardboard tu gerak, awak kena apply force yang lagi besar daripada static friction. Barulah cardboard tu boleh gerak. Sekarang cardboard tu tak boleh gerak sebabnya kita punya force yang kita apply tu, yang kita push tu kecil daripada static friction kita. Okay, so that is kita punya, awak tolak kanan kan? So kita punya static friction arah dia opposite to the motion which is to the left. Okay, contoh satu lagi kita ada katak ni kan. Okay, katak ni dia tak gerak. Dia static at rest. So kalau dia gerak ke atas, okay, so dia akan ada static friction ke bawah lah. Depend lah kepada dekat mana kan. Okay. Static friction acts in direction that prevents slipping. Maksudnya kalau dia jatuh, so static friction kena lawan arah dia lah. Okay, lawan arah dia. Okay, the object of an inclined plane is at rest. Okay, contoh at rest kan. Okay, so static friction. Sebabnya kenapa? Kenapa static friction yang ni ke atas? Sebabnya kalau kita biarkan, kalau kita fikir logik lah kan, kalau objek ni jatuh, dia akan jatuh ke bawah. So dia punya static friction nak halang dia daripada jatuh kan. So kena ke atas lah. And atas surface. Okay, dia parallel dengan surface tapi opposite direction of motion. Okay, so untuk static friction, dia punya nilai F static sama dengan dia kena ada sum to maximum lah. So untuk F static, formula dia F static sama dengan mu static darab dengan normal. Okay. Cuma bila kita punya force kita apply lagi besar daripada static friction, benda tu boleh bergerak lah sebab kita apply force yang lagi besar. Okay, so just before an object start to fly, F is maximum. Maksudnya sebelum objek tu gerak, baru nak gerak tu, kita punya F static tu maximum lah. So untuk F static maximum sama dengan mu static darab dengan normal. So ni formula yang biasa kita gunalah. So untuk cari F static sama dengan mu static darab dengan normal. So maksudnya F static yang kita kira tu F static sebelum
dia start bergerak. Start to slide. Maksudnya dia nak gerak. Maksudnya dia nak gerak sikit. Tu dia punya F static dia. Maximum F static. Okay. So what is mu? Mu S. So mu S ni adalah coefficient of static friction. Dia coefficient of static friction ni adalah ratio lah sebenarnya. Ratio antara mu static sama dengan F static bahagi dengan normal. So basically adalah ratio antara frictional force dengan normal force lah. So bila ratio means that mu static kita tu tak ada unit. No unit No unit. And N adalah normal reaction force. Maksudnya sebelum nak dapatkan nilai F static tu, kita kena tahu dulu berapa normal force lah. And ingat balik, normal force tak ada formula. Normal force tak ada formula. Means that kita kena cari guna Newton's law lah nanti. Okay. And then yang kedua kita ada kinetic friction. Kinetic friction ni bila dua objek tu bergerak. When there is a relative motion at the interface of the surface in contact. Maksudnya kita punya objek tu bergerak lah. Okay. So bila dia bergerak, nak prevent kita daripada slipping, dia akan ada kinetic friction. Okay, so contoh motion kita ke kanan, kinetic friction ke kiri lah. Okay, so contoh yang ni objek kita tengah bergerak, kita tarik. Okay, contoh ataupun kita tarik dia guna force F. So dia punya kinetic friction belah kiri lah FK kita. Ataupun inclined plane, contoh inclined plane awak tarik. Okay, box ni awak tarik ke atas. So kita punya frictional force, kinetic frictional force tu ke bawah lah. Okay. So, kena lawan arah pergerakan. So, dekat sini, A ni mewakili motion of the object. So, ni A ni acceleration lah. So, mewakili motion of the object. Sometimes, dekat soalan dia buat simbol V pun boleh. A boleh, V boleh lah kat sini. Okay. The object on an inclined plane is moving downward with acceleration A. Okay, sekarang dia bergerak ke bawah. Okay, so maksudnya kita punya F nanti ke atas. So, F kinetic kita ke atas lah. Fkx in the direction opposite to the direction of motion. And magnitude untuk Fk adalah mu k darab dengan normal. So, ni formula untuk Fk. Okay, so sama juga mu k tu coefficient of kinetic friction. And dia adalah ratio. Means that mu k, mu s kita tak ada unit lah. Sebab dia ratio. And N adalah normal reaction force. Okay, soalan. Kenapa static friction lagi besar daripada kinetic friction? Okay. Untuk dia punya nilai, mu static dengan mu kinetic sebab the ratio, nilai dia kena kurang daripada 1. Cuma nilai mu static lagi besar daripada mu k. Contoh mu static awak 0.8, mu k 0.6. Contohlah kan. So mu s always greater daripada mu k. And mu s dengan mu k ni depend kepada surface kita. So makin kasar kita punya surface, mu dia lagi besar lah. Okay. Cuma kenapa static friction lagi besar daripada kinetic friction? Because there are more forces at work keeping an object stationary than there are forces working to resist an object once in motion. Contoh macam ni lah. Kita ada contoh awak ada dua box yang besar. Okey, satu box static, satu box lagi tengah gerak. Okey, mana lagi senang kita nak tolak kan? Kita nak apply force kita. Kita apply force yang sama. Contoh kita apply force 100 Newton. Okey, tapi untuk 100 Newton static tak gerak lagi. Tapi untuk 100 Newton ni, untuk yang tengah bergerak tu, kita rasa dia macam gerak lagi laju kan? So maksudnya kat situ, static friction nilai dia lagi besar daripada kinetic friction. Kita lagi susah nak tolak objek yang tak bergerak berbanding objek yang sedia bergerak. Okay. So, and then last kali kita ada external force. So, untuk external force kita ada push or pull lah. Push or pull. Simbol dia kita guna F ataupun F external. So, untuk dia punya ni, kita kena lukis dia. Force tu kena keluar daripada objek. Okay, so pull ni adalah force that act on object to draw towards oneself or itself. Maksudnya kita tarik force tu ke arah kita kan, ke arah keluar daripada objek lah, ataupun ke arah kita yang menarik tu lah. Okay, so untuk push kita tolak ke arah objek. Okay, kita tolak ke arah objek lah. Okay, so that is push. So maksudnya arah push force dia masuk objek lah. Tapi bila kita nak lukis, okay, bila nak buat free body diagram nanti, arrow kita tak boleh masuk dalam objek. Arrow kita kena keluar daripada objek. Okay. So, untuk push dengan pull, okay, contoh pull, F kita ke kanan lah. Okay, ni contoh pull lah. So, ikut dia punya force tu. Kalau force kita tu sengit,
Kita lukis pun sengit juga. Jangan ubah dia punya arah dia. Okey, ni untuk push. Okey, ni contoh untuk push. Yang kedua ni push. Okey, dia push kan? Okey, so tu push. Okey, ni push juga. Okey, ni pun push juga. Cuma bila kita nak apply nanti, nak lukis dalam free body diagram, arrow ni kita akan buat balik kat sini. Kita akan ubah dia punya, tak nak bagi dia masuk objek. Sebab bila awak lukis arrow masuk objek nanti untuk push, kita tak boleh nak resolve dia kepada X component dengan Y component. Nak resolve, kita kena make sure arrow kita tu keluar daripada objek dulu. Okay, so next kita apply free body diagram. Okay, basic of force and free body diagram. So untuk this one kita akan sketch free body diagram. Okay, so apa itu free body diagram? Free body diagram ni adalah diagram yang show all the forces acting on the body. Contoh kita ada dua body. Okay, dua body maksudnya dua free body lah. So untuk setiap body tu, untuk setiap objek itu, kita akan ada free body diagram yang berbeza. Ikut force siapalah yang apply ke atas objek itu. Okay, so to construct free body diagram, kita kena tahu dulu jenis-jenis force tadi. Tadilah yang 5 jenis yang kita discuss tadi, 5 jenis force. Okey, kita tengok free body diagram yang pertama. Contoh kita ada objek lies at rest on a flat horizontal surface. So antara 5 forces tu, force apa yang ada dekat objek kita ni? Okey, betul. Kita akan ada weight. Okey, so kita lukis dulu kat sini. Okey, kalau tak sure macam mana kita nak lukis free body dia, okay, kita lukis dulu dekat objek tu. So kita akan ada kat sini weight, weight downward. Okay, and then kita akan ada normal perpendicular kepada surface. So ni normal. Okay, ada tension? Tak ada tali kan? Ada friction? Tak ada, sebab dia kata dia tak bagi tahu rough horizontal surface. Kalau dia kata rough, kasar, maksudnya ada friction lah. Kalau dia kata smooth, tak ada friction. Okay, push-pull pun tak ada. Kalau ada push-pull, mesti dia akan show dekat kita punya objek. Sekarang tak ada. So, dekat sini ada dua je lah force kita. Pertama, kita ada weight dengan normal. Okay, so that is untuk case yang pertama lah. Okay, next. Case kedua, a box is pulled along a rough horizontal surface. Rough horizontal surface. By a horizontal force F. Maksudnya sekarang kita punya box tadi, kita tarik dia dengan force F dekat rough horizontal surface. So ni arah pergerakan dia lah. Okay, so kita lukis dulu kat objek. Kalau tak sure, kita lukis dulu kat objek. Nanti kita transfer jadi free body diagram. Okay, so kita akan ada weight downward. Okay, dia sentuh dengan surface. So kita akan ada normal. Okay, rough. So bila rough means that dia ada friction. Arah friction kena lawan arah motion. So arah motion sekarang diwakili oleh A lah. So maksudnya arah friction kita opposite. Opposite to the motion. So ni adalah arah friction. Okay, sekarang objek tengah bergerak kan? So bila bergerak, F apa? F kinetic. FK. Tak nak buat pun tak apa. Kita buat FK kan? Okay, ataupun buat F. Okay, and then lagi ada force apa lagi? Ada tension? Tak ada sebab tak ada tali kan? Okay, so kita ada external force F kita. So ni adalah F pull lah, external forces. Okay, macam mana nak lukis free body diagram? Objek ni kita wakilkan dengan titik. Titik hitam ni. So titik ni mewakili kita punya objek. Okay, kita buat kita punya titik. So titik tu objek kita. And then kita transfer lah normal ke atas. Okay, weight kita downward. Okay, kita punya pull force kita kanan. Okay, and then kita punya friction lawan arah kan, FK. Okay, so untuk A, okay, A ni adalah acceleration. So acceleration ni bukan force. So that's why kita lukis luar daripada free body diagram. So free body diagram yang ni sahaja. Yang mewakili forces sahaja. Yang mewakili forces ni sahaja adalah free body diagram. Acceleration bukan forces. So that's why kita lukis arrow dia dekat luar. Okay, lagi satu. Bila kita lukis arrow ni, untuk forces kita guna solid arrow. Kita guna solid line. Solid line. Okay, solid line Jangan line putus-putus. Line putus-putus tu mewakili paksi X dengan paksi Y kita nantilah. So untuk this one, untuk forces kita guna solid line Kita guna solid line. Okay, kalau perasan dia lukis FK lagi kecil kan? Kenapa? Sebabnya objek ni tengah bergerak kan? So bila dia bergerak, maksudnya nilai friction dia lagi kurang daripada F lah. Sebab kalau nilai friction lagi besar daripada F,
dia bergerak opposite direction. Dia tak boleh gerak lah sebab kita kena overcome dia punya friction baru kita boleh bergerak kan. Okay. So, tapi kalau tak sure tak apa. Nak lukis sama panjang pun tak apa. Tapi kalau soalan bagi tahu sama macam sini kan normal dengan weight dia kata at rest. So bila dia kata at rest maksudnya normal dengan weight kena sama panjang lah sebab magnitude dia kena sama baru dia boleh cancel out. Sebab kalau tak sama nanti contoh normal lagi besar. So dia akan naik ke atas ataupun weight lagi besar nilai dia. Dia akan turun ke bawah. Okay. So next. Untuk incline plane pula. Okay, incline plane. Keyword kita kat sini. Rough incline plane. Force F. Sama juga. Bila rough maksudnya kita akan ada friction. Okay, kita ada weight downward. Okay, normal ingat. Normal kena perpendicular kepada surface. So, ni arah normal kita. Okay, and then rough. Rough maksudnya kita ada frictional force kat sini lah. So, benda ni tengah bergerak kan. Okay, so arah A dia ke atas. So, dia punya FK adalah ke bawah. So, ni kita punya FK lah. Kinetic friction. Okay, macam mana transfer jadi free body diagram? First kali kita lukis titik kita dulu. Okay, so kita ada titik. Okay, awak tengok kat sini kita ada line dot kan. Okay, line dot ni mewakili surface kita ataupun paksi kita. So kalau nak pakai paksi ataupun surface kita tu sengit kan. So kita guna line dot. Untuk force kita guna solid line. Okay, and then kita lukislah arah dia. Okay, so kita ada normal perpendicular to the surface. Kita ada weight downward. Okay, and then kita ada F yang kita tarik. F pull tu ataupun external force and then kita ada FK kita lah downward kan, FK kita downward. Okay, so that is untuk kita punya forces tadi. Okay, lepas tu kita ada case 3 hanging object. Okay, so hanging object sama juga kita tentukan dulu force yang ada. So kita ada weight downward. Okay, so sekarang dia ada tali. So ada tali, ada tension lah. Arah tension kena keluar daripada objek atas tali. Okey, ada normal? Tak ada sebab tak sentuh dengan surface. Ada friction pun tak ada. Friction pun tak ada. External force pun tak ada. So, kita ada dua ni je. Sekarang, dia tak bergerak kan? So, bila dia tak bergerak, tension dengan weight dia tu sama balance lah. Panjang dia sama banyak lah sebab dia tak bergerak. Tapi kalau contohlah weight lagi berat kan? Weight lagi besar. So, dia akan jatuh bawah lah. Okey. So, yang seterusnya, kita ada objek M ni. Okey, sama juga. Okay, kita akan ada weight downward. Mesti ada weight punya. Okay, and then kita ada tension. Okay, tension ni dengan tension ni tak sama. Kenapa? Sebab dia tak lalu puli. Sebab dia tali yang berbeza. Okay, so kita akan label lah. Contoh label T. Tak kisahlah nak label T1, T2 pun boleh. Okay, contoh saya buat sini T1. Okay, sini saya buat T2. Arah tension kena atas tali tapi keluar daripada objek. Okay, kita label T kita. Okay, label. So, kita ada T1, kita ada T2. Okay, so that is untuk kita punya hanging object. Okay, and then kita ada pulley. Ni kita cakap tadi. Kalau pulley senang je. Okay, kalau pulley, tension dia tu mesti sama. Dengan syarat pulley kita tu frictionless pulley and mass dia negligible kan. Okay, so untuk objek pertama dulu kita buat objek pertama, mass 1, kita ada weight 1. Okay, kita ada T. Okay, dekat sini, T kita buat T je lah. Tak payahlah nak buat T1 nya. Sebabnya apa? Sebab T kita tu sama kan. Dia lalu puli tali yang sama. Okay. So, tu untuk mass 1 lah. So, friction tak ada. Okay. Normal pun tak ada. External force pun tak ada. So, yang ada tension dengan weight je. Okay. Untuk mass 2 pun sama. Kita ada weight. Always downward. Okay. Weight 2. And then, tension kita kena keluar daripada tali. Okay. Then, atas tali. So, ni kita ada T kita lah. Okay, so dekat sini ada dua objek. Maksudnya awak kena lukis dua free body diagram. So, kita buat dua titik lah. Satu untuk mass 1, titik pertama. Okay, so kita ada T dengan W1. Okay, untuk mass 2 pula. Okay, T dengan W2. Okay, so yang dekat sini adalah arah A lah. So arah A kita lukis luar daripada free body sebab acceleration tu bukan force. Okay, yang kita lukis dekat free body hanya forces sahaja. Okay, so untuk seterusnya M1 dengan mass 2 sama juga. Okay, kita lukis weight 1. Okay, kita ada T dia lah. Okay, sebab dia ada pulley kan. So dia ada pulley, kita ada T yang sama. Okay, T. Okay, yang ni pun T.
Okay, kita akan ada yang ni, this one. T, kita akan ada this one. So, T, kita akan ada W2. So, ada dua lah free body awak kena lukis kat sini. Okay, cuma yang satu saya tertinggal. Okay, saya tertinggal normal. Okay, kenapa ada normal? Sebab dia sentuh dengan surface. Okay, tapi untuk mass 2 tak ada normal. Sebab dia tak sentuh dengan surface. Okay, so ni arah A dia. Kalau dia bagi arah A, kita lukis arah A luar daripada free body diagram. Okay, so kita ada T dengan W2. So, dekat sini T dengan T dia tu sama kan? Sebab dia lalu puli. So, T dia tu sama. So, yang ni kita akan ada T Okay, T sebab dia lalu puli kan? Okay. So, example. Okay, example. Draw 3 separate free body diagram. Show all the forces that acts on each block. Okay. So, kita ada 3 blok. Mass 1, Mass 2, Mass 3. Okay, kita lukis dulu dekat kita punya objek. Lepas tu baru kita transfer jadi free body diagram. Okay, untuk Mass 1, kita ada weight 1. Okay, kita ada weight 1. Okay. And then kita tali. Kat sini tali ni dengan T1 adalah sama sebab dia puli kan. Okay. So sini T kat sini saya guna T1 jugalah. So T1 kena keluar daripada objek. Okay. Atas tali keluar daripada objek. So kita ada T1. Okay. Settle untuk mass 1. Untuk mass 2 pula kita ada T2. Okay. Arah dia ke mana? Kena ke kiri lah sebab dia kena keluar daripada objek. So T2. T1. Okay. And then kita ada T2 sama juga kena keluar daripada objek. Okay, T2. Okay, dia ada weight 2. Okay, weight 2. Okay, mass 2 sentuh dengan surface. So, dia akan ada normal 2. Okay, normal 2 lah ataupun normal. Okay, sekarang dia kata surface are rough. So bila rough maksudnya kat sini ada friction. So, agak-agak objek kita ni gerak ke mana? Okey, kita tengok yang ni 10 kg, yang ni 3 kg. So, mesti dia akan gerak ke arah 10 kg kan sebab lain lagi berat kan. So, sini arah A dia. So, kita label arah A, arah A. Okey, arah A. Kenapa saya label? Sebab saya nak tahu arah friction. Friction kena lawan arah motion. So, maksudnya dekat sini ada friction kat sini. Dekat mass 2 kita ada friction. Arah dia adalah ke kanan. So, ni FK. F. Okay, sekarang dia kata equilibrium kan? So, bila equilibrium, F static lah equilibrium. Okay, ada lagi force yang tertinggal? Tak ada dah kan untuk mass 2. Okay, untuk mass 3, okay, sama juga. Dia ada sentuh dengan surface. So, dia ada normal 3. Okay, yang ni saya label normal 2. Okay, and then kita ada weight. Weight always downward. So, weight 3. Okay, lepas tu kita ada tension. Okay, T2 sama dengan T2 kat sini sebab dia lalu puli yang sama. So, T2, tali yang sama. So, T2. Okay, and then ni arah A. Okay, arah A, so arah friction dia ke sini. So, ni arah F, static dia. Okay, and then kita transfer lah jadi free body diagram. Okay, untuk mass 1, T1, W1. Untuk mass 2, okay, mass 2 kita punya surface horizontal kan. So, ikut kita punya surface. Jangan, kalau surface kita sengit, kita lukis sengit lah. Kalau tak sengit, kalau horizontal, lukis horizontal. So, kita ada F dengan T2. Sebab dia ada 2 kan kat situ kan tadi. Kita ada 2 yang kat situ tadi. So, F dengan T2. Okay, lepas tu kita ada normal, kita ada T1, kita ada W. Okay, and then yang this one kita ada T2, kita ada F, kita ada normal, and then kita ada weight. Okay, tu sahaja untuk part yang pertama. So, part pertama ni saya dah cover jenis forces dan free body diagram. Untuk part kedua, kita akan discuss pula Newton's law of motion.